মর্নিং। আজকে প্রচুর কেস হলো আমাদের। আমি যেই কষ্টটা পাচ্ছিলাম যে আমার মেয়েগুলো নেই, ওরা ছবি টবি তুলে দিতে পারে না এরকম, কিন্তু এখন এত সুন্দর সুন্দর দুটো মেয়ে এসছে আমার ডিপার্টমেন্টে, তো ওরা কেস করলে কেসটা তুলে দিচ্ছে সুন্দর করে। আমি খুব হ্যাপি। আমি দেখাচ্ছি মেয়েগুলো ওদেরকে। এই যে দুজন আছে, খুব সুইট দুজন, আমি খুব খুশি। এই যে আমার নাম তামান্না। হ্যাঁ তামান্না, তুমি খুশি আছো না? খুব খুশি। হ্যাঁ, এই ডিপার্টমেন্টে এখানে ও এসে খুব খুশি, আমিও খুব খুশি। আর ও হচ্ছে সাবিয়া। হ্যালো। সাবিয়াও তোমার ভালো লাগছে? হ্যাঁ, খুব ভালো। হ্যাঁ, এরা দুজন আছে, তো আমি খুব হ্যাপি। वो बंद हो गया? अच्छा अच्छा, ये जो अपना पका हो गया है, अच्छा, वो भी थोड़ा खाने सब कुछ बड़ी होती है। अच्छा अच्छा। पहले पहले जो जो तकलीफ आपने बोला है उससे आराम हुआ ना? आराम हुआ? हाँ, ना हो गया। अच्छा, तो अभी आपका दांत हम साफ करेंगे, ठीक है? ये दांत में देखिए पत्थर जम गया पूरा, पत्थर जो जमा है ना उसको हम साफ करेंगे। खुलो खुलो कर হচ্ছে पेशेंट खुशी। आप खुश है ना? यहाँ पे ट्रीटमेंट करके आप हाँ, हमारा लड़की है। आप यहाँ पे ट्रीटमेंट जो करते हैं ना इतना दिन से आप जो कर रहे हैं, तो आप खुश हैं? हाँ, खुश है। अच्छा, खुश है। দেখো কত বড় বড় পাথর দেখেছেন?